Unity of self and environment, separation is an illusion. We are all interconnected. Our inner life and exterior world are one. This means that inner changes affect your external world. Stars are known by a sun. Ocean is known by a drop of water. Forest is known by a tree. You are known by a single thought moment. Eishofuni, oneness of life and its environment, the non-duality of life and its environment, the principle that life and its environments, though two seemingly distinct phenomena, are essentially non-dual. They are two integral forces of a single reality. So what we can do to make a change? You can make a difference to this world. You can help to heal the world. You can help bring about peace in the world. Kesatuan diri kita dan lingkungan, memisahkannya adalah sebuah ilusi. Kita semua terhubung satu sama lain. Apa yang dirasakan dalam diri dan apa yang terjadi di dunia adalah satu. Ini berarti perubahan dalam diri kita dapat mempengaruhi dunia luar. Bintang diketahui sebagai matahari. Samudra luas diketahui dari setetes air. Hutan diketahui dari sebuah pohon. Kita dikenal dari sekejap pikiran kita. Kesatuan dari kehidupan dan lingkungan, non-duality dalam kehidupan dan lingkungan. Prinsip bahwa kehidupan dan lingkungan, walaupun keduanya kelihatan merupakan fenomena yang berbeda, sebenarnya merupakan suatu integral dari suatu kenyataan. Jadi apa yang bisa kita lakukan untuk membuat perubahan? Kita bisa merubah dunia ini. Kita memiliki peran menyembuhkan dunia ini. Kita bisa membawa perdamaian pada dunia ini. Oke. 那么，自我和环境的统一分别是虚幻。我们大家都其实互相连接在一起，我们内在的生命和外在的世界是统一的，是统一的。这表示了内在的改变其实会影响外在的世界的。星星源于太阳，海洋源于滴水，森林源于树木，而你源于一念之间。那么，这里就谈到一正不二。一正不二就是生命与其环境的统一，生命还有环境的不二。那么，虽然生命与环境这两者之间看起来是两个不同的东西，但是它们两者之间是不二的，意思就是统一的。而这个定律叫做一正不二。生命与环境是一个真实的两种不可以分割开来的相。那么我们能够做些什么来改变呢？你可以改变这个世界，你可以帮助治愈这个世界，你也可以帮忙带来世界的和平。OK。Yes, because war and peace are always together. We cannot stop the war in this world. Maybe after one war, there will be another war because of the three poisons of human's mind. But at least we can decrease the violence in this world. And also nothing is permanent. Everything is always changing according to the cause and effect. The peace of world is start with the peace within each other, within each of us. When each of us happy and live in peace and harmony, sure the world also will be peace. We can change the world by changing our mind and our thinking. If we want a peaceful world, we need to start from ourselves. Each of us need to try to practice to always be mindful, be aware with what we say, do and think. Try to always in the peaceful mind. Ya, karena perang dan kedamaian selalu bersama, kita tidak dapat menghentikan perang di dunia ini. Mungkin setelah perang yang satu berakhir, akan muncul lagi perang lainnya, karena ketiga racun di dalam pikiran manusia. Tapi setidaknya kita bisa berusaha untuk mengurangi kekerasan di dunia ini. Dan percaya bahwa tidak ada hal yang kekal. Segala sesuatu selalu berubah karena hukum sebab dan akibat. Perdamaian dunia dimulai dari perdamaian di dalam hati kita masing-masing. Ketika masing-masing dari kita merasakan kebahagiaan dan hidup dalam damai dan harmoni, pasti semuanya dunia ini pun menjadi damai. Kita dapat merubah dunia dengan merubah pemikiran dan cara berpikir kita. Jika kita menginginkan perdamaian dunia, kita perlu memulai dari diri kita sendiri. Masing-masing dari kita harus selalu menyadari apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, dan pikirkan. Dan kita mencoba untuk menjaga kedamaian dari hati kita. Oke.
那么，是的，没有错，因为战争与和平是共存的，我们不能阻止这个世界的战争。或许因为人们内心中的三毒，这个世界会发生一场又一场的战争，但是至少我们可以减少这个世界上的暴力。还有，没有东西是永恒的，一切都会根据因果而改变。世界和平是从我们内心的平静开始的。当我们每个人都开心，并且和平幸福的生活的时候，这个世界肯定会变得和平。我们可以通过改变自己内心的世界的想法来改变这个世界。如果我们想要一个和平的世界的话，我们就要从自己开始。我们每个人都要努力修行正念，保持觉察当下，觉察自己所说的话、做的事，还有自己的内心的想法，而且要做到的就是试着保持内心的平静。OK， Nichiren Daishonin, not the first person who chanted Odaimuku. But what is the difference is the purpose of Nichiren Daishonin, chant Odaimuku, is to let all living beings attain Buddhahood, free from all the sufferings. The Buddha's teachings is the teaching to lead us to become Buddha. Chanting the Udaimuku is the only way to create the inner peace within each of us. We chant Udaimuku with our mouth. At the same time, our body also doing the same. And our Udaimuku chanting can transform our mind. Maybe before we chant, we feel very angry and greedy. But through our chanting Udaimuku, we gain the wisdom and comfort and forgiveness in our heart. The mind is changing and transforming. Nichiren Daishonin bukan orang pertama yang menyebut Odaimuku, tetapi apa yang membuat berbeda adalah tujuan dari Nichiren Daishonin menyebut Odaimuku adalah untuk membuat seluruh makhluk hidup mencapai kebudahan, bebas dari segala penderitaan. Ajaran Buddha adalah ajaran yang membimbing kita untuk menjadi Buddha. Menyebut Odaimuku adalah cara kita untuk menciptakan kedamaian dalam diri kita. Kita menyebut Odaimuku dengan mulut kita. Pada saat bersamaan tubuh kita juga ikut menyebut, dan penyebutan Odaimuku akan merubah perasaan kita. Mungkin sebelum kita menyebut Odaimuku, kita merasa marah dan serakah. Melalui penyebutan Odaimuku, kita memperoleh kebijaksanaan, merasakan kedamaian dan dapat memaafkan di dalam diri kita. Perasaan kita berubah dan bertransformasi. Oke. 那么日莲大圣人呢，不是第一个唱诵玉题目的人。日莲大圣人唱诵玉题目的原因，是要让一切众生得成佛道，脱离苦海。佛法呢，是引导我们成佛的教法。那唱诵玉题目是唯一一个可以让我们创造内心平静的办法。我们用口来唱诵这个玉题目，同时我们的身体也在做同样的事，而我们的玉题目可以改变我们的意念。或许我们唱题之前会觉得生气，会觉得贪心，但是在通过唱题的时候，我们内心可以获得智慧，可以获得安慰，可以获得原谅，这样你的意念就改变了。OK。When the mind is changed, our actions and words will change too. This is how we can gain peace within ourselves. When a person feels his or her inner peace, they can give good vibes to their surrounding. People around them also feel peace. When all people feel peace in their mind, nobody will fight each other. Everyone will live in harmony and full of love. Loving kindness and compassion to all living beings, not only to human beings. World peace is start from each of us and our family. We are not only sending the prayer to this world, but at the same time, we need to practice to keep our mind always peace and calm. This we can gain from our daily practice chanting Udaimuku, Namo Myoho Renge Kyo. The Buddha will guide and send his wisdom and compassion to all of us. Like a big tree that grows in a piece of land, the tree absorbs all the nutrition from the soil, grow with the help of air, water, and sunshine. Then the tree, after that, give a lot of benefits to all the surrounding. The leaves, the branches, the oxygens that it's produce. Many living beings also live in a tree.
they are get the benefit from a tree. Ketika pikiran berubah, tindakan kita dan kata-kata kita juga berubah. Ini bagaimana kita mendapatkan kedamaian dalam diri kita masing-masing. Ketika seseorang merasakan kedamaian dalam dirinya, mereka dapat memberikan energi positif kepada sekitar mereka. Orang di sekitarnya merasakan kedamaian. Ketika semua orang merasa kedamaian dalam pikiran mereka, tidak ada lagi yang akan berkelahi satu sama lain. Semua orang akan hidup harmonis dan penuh cinta. Kebaikan dan welas asih pada seluruh makhluk hidup. Perdamaian dunia dimulai dari setiap dari kita dan keluarga kita. Kita tidak hanya mengirimkan doa untuk dunia ini, tapi pada saat bersamaan kita perlu melatih diri untuk menjaga pikiran kita selalu damai dan tenang. Ini bisa kita peroleh dari menyebut Odaimu. Namo Myoho Renge Kyo. Buddha akan membimbing dan mengirimkan kebijaksanaannya dan welas asih kepada kita semua. Seperti sebuah pohon yang tumbuh di tanah, pohon akan menyerap seluruh nutrisi dari tanah, tumbuh dengan bantuan air, udara, dan matahari. Lalu pohon ini kemudian akan memberi manfaat kepada makhluk hidup di sekitarnya. Dedaunan, batang, oksigen yang dihasilkan. Makhluk hidup lain dapat hidup di pohon ini. Banyak yang mendapatkan manfaat dari pohon ini. Oke. 当意念改变了的时候，我们的行动和话语也会跟着改变了。这是我们获得内心平静的一个办法。当一个人感觉到内心平静的时候，他就可以提供良好的气氛，影响着周围，而周围的人也会感觉到平静。当大家都感觉到内心平静的时候，那么没有人就会去打架，没有人会打架，那么大家呢就能够和谐有爱的生活在一起，对众生也会爱护和慈悲，那不只是对人而已。所以世界和平呢，就从我们每一个人和我们的家人开始了。我们不只是为世界祈祷，同时我们也要修行，以保持我们内心的平静。这可以从日常的修行中唱诵具体目，南无妙法莲华经，南无妙法莲华经。你这样唱诵的话，你就会获得佛陀可以引导我们，他会引导我们，送他的智慧和慈悲给我们，通过我们唱诵具体目就可以了。比如一棵生长在和平的土地的大树，这棵树就会吸收土里面的养分，通过空气、水还有阳光的帮助而成长而生长。然后呢，这棵树就会回馈许多利益给周围，树叶、树枝会产生氧气，很多生物也会住在树上，它们都从树上面获得利益。We need to practice like this. We chant Odaimuku to grow our spiritual level. At the same time, we will give the benefits to others, to all living beings around us, at least our small circle, like our family and friends. When people around us feel the happiness, peace, and calm mind, this will become a beautiful place for all of us. We cannot stop the war or the pandemic, but we can start the peace within ourselves first and our surrounding. Then slowly it will spread to more people. When the negative things happen, the positive things also will born. The worse the situation, the more good things will happen also. This is a natural things in this world. Kita perlu melatih diri kita. Kita menyebut Odaimuku, menemukan level spiritual kita. Pada saat yang bersamaan, kita dapat membantu orang lain. Pada seluruh makhluk hidup di sekitar kita. Minimal di lingkungan terdekat seperti keluarga dan teman-teman. Ketika orang di sekitar kita merasa kebahagiaan, damai, dan pikiran yang damai, dunia ini akan menjadi tempat yang indah buat kita semua. Kita tidak dapat menghentikan perang atau pandemi ini, tapi kita dapat memulai kedamaian di dalam diri kita sendiri dan di sekitar kita. Kemudian perlahan akan menyebar pada lebih banyak orang lagi. Ketika hal negatif terjadi, hal positif juga akan selalu mengikuti. Semakin buruk situasi, semakin hal baik juga akan muncul. Ini adalah hal alami di dunia ini. Oke. 我们也要像这样修行哦。我们唱诵具题目就可以提升我们的精神境界，同时我们也可以利益到他人，帮助到身边的众生，至少是我们周围的小圈子，比如我们的家人朋友。
当我们身边的人开始感到快乐和内心的平静的时候，这个世界就会变得美丽。我们或许不能够阻止战争或者是瘟疫，但是呢，我们可以先从自己的内心的平静开始。我们可以先开始让自己的内心平静下来，然后呢，就是周围慢慢的，它就会传给更多的人，会把这个平静传给周围更多的人。当不好的事情发生的时候，好的事情也会同时诞生了。情况越糟糕的时候，越多的好事情也会发生。这是这个世界自然的一个现象来的。OK。 Yeah, so let's continue our good practice. Together we can make the world peace become true. May all sentient beings be well and happy. Ya, mari kita terus melanjutkan pelatihan diri kita bersama-sama. Kita dapat membuat perdamaian dunia ini menjadi terwujud dan semoga seluruh makhluk berbahagia. Oke. 那么让我们继续我们良好的修行，我们可以一起让这个世界和平变为现实。所以希望所有的众生能够安好并且快乐。OK。 Thank you very much, everyone. Yeah, so today we just talking about the inner peace. Yeah, so every one of us have to work to always cultivate the wisdom and compassion in each of us, in our own mind. Yeah. At least then this inner peace can spread to the whole world. Yeah. Okay. 那么谢谢大家今天的聆听。那么今天呢，我们谈到了关于我们内在的平静。那么每一个人呢，其实都应该去收获我们内心之中的智慧和慈悲，尤其是我们自己内心之中的这个意念，我们内心之中的这个智慧和慈悲，至少我们都要把它们给收获起来。而这一个内心的平静是可以宣扬开来，是可以传播开来给周围，并且达到全世界也跟着和平的一个状况。OK。 Yeah, thank you very much. Any questions or discussions? Nothing. Good morning. Good morning, Good Sue. morning. Yeah. Yeah, Good morning, Arvin. Yeah. I want to ask, yeah. But maybe the first is not asking, but this is my point of view, and Okay. Please do a correction if there's something wrong. Yeah. Yeah. We know in our society, they are strongly think about everything. I mean, is measured by materialism. Yeah. So about success of, the people is always measured by the rich or the property they have. So everything talk about the existences of their belonging. Mm. And when we are learning about the Buddha teaching, more deeply about the emptiness or the no self, it seems contrary with the society thinking. So mostly about the society think about the existences and how they protect their existences, and while the Buddha teaching teach us about we should know about is existences is not permanent and can change and everything, and comes to the end is the highest is understanding of emptiness. So I just last week discussion, I note it's very good. Statement say that
wisdom of the teaching without practice is the bondage, and wisdom with the practice is deliberate. Yeah. So I try to seek. To seek the other. Some literates, and I come to myself understanding that the tendencies of thinking the existence, the tendencies of thinking existence that should be lesser or weakened. Yeah. So we can prevent or handle our suffering when we face, let's say, the loss or the spirit with someone that we love or seek some. The tendencies of thinking the existence should be time by time lesser or weakened to understand. To get more understand about the emptiness. This is my point of view. Is that maybe I need some advice about that. And the second, this is a question. Okay. The second is a question. You said that Nam-myoho Renge Kyo in Odaimoku is in the Mahayana teaching. There's Namo Amitofo. What is the difference with the Namo Renge Kyo and Namo Amitofo? I need the explanation. Okay. Thank you very much. Yeah, thank you very much. Very good questions. Yeah. Yeah. So yes, as we know that the Buddha's teachings always teach about non-attachments. We cannot be too attached. This is the cause of sufferings. But the society always telling about the materialistic, and you are a success people if you have a lots of car, house. Yeah. Of course, the emptiness also the truth, and the materialistic also one of the truth. We cannot live without food, without house. Yeah, it's impossible for us to stay outside, sleeping outside on the road. Yeah, we also need the house. We also need the food and the money to keep us alive. Yeah. So actually, after emptiness, the Buddha also teach about the middle way, the three truth. Yeah. So the emptiness, the provisional, and the middle way. The emptiness, of course, we have to see everything is always changing. We don't attach too much to the things. But at the same time, all our materialistic life also real. We also have family that we have to take care. We also have to work, and we work with other people. This is also real. Yeah, even always changing. So the best thing is we have to live in the middle way. We realize that everything is always changing, emptiness, but at the same time, it's also real in this moment. So we try to not to attach too much. So like you say, we have to try to think of the existence should be weakened. It means we have to learn to not attach too much to everything. Then we have to practice middle way. Yeah, so emptiness also the truth, the materialistic also the truth. So the best is we have to acknowledge these two and walk in the middle way. We can work, we can live in the world, of course. Then we can earn money, but when we know the limit, when we know when we work, then we think we
we earn money and then we want to help other people. This will change. This is only how we see the things. Yeah, how we. Then last week also, Reverend Iman also said bodhisattva. Bodhisattva is living in the world with all the people. Yeah, it's not that you have to become a monk and live the world. Yeah, it's not like this, but we living in the world with all the people, with the people who are suffering, and then we also feel the sufferings, and how we can help others also. Yeah, so the best have to always practice the middle way. Yeah. Is it okay for the first comment, Pak Burhan? Hello. Hello. Hello, can you hear me? Can hear. Okay. Yeah. So the second one is the questions, yeah, about Namo Myoho Renge Kyo and Namo Amitofo. Yeah. Namo Amitofo. Amitabha is the sutras before the Lotus Sutra. Yeah, the Expedient Sutra before the Lotus Sutra. And in Amitofo Sutra, Amitabha Buddha preached that whoever who chant Namo Amitabha, they will born in the Pure Land. They will save. After they pass away, they want to fall to the three lower realms. Yeah, this is what Amitabha Buddha his vow is to save people. But Namo Myoho Renge Kyo. Namo Myoho Renge Kyo is we are devote ourselves to the Lotus Sutra. Myoho Renge Kyo is the title of the Lotus Sutra. And when we chant Odaimoku, when we chant Namo Myoho Renge Kyo, the Lotus Sutra actually is we are not chanting Namo any Buddha, Namo Sakyamuni Buddha, Namo Amitabha Buddha, but we chant Namo Myoho Renge Kyo, the law, the sutra, the law of this universe. Sadharma Pundarika Sutra, the Lotus Sutra, is the essence of the teachings of the Buddha. So when we chant Namo Myoho Renge Kyo, actually we are trying to say, I'm devote myself to all the teachings of the Buddha. So at the same time, we are receiving the wisdom, the compassion of the Buddha. And we can more understand the law of this universe, because Lotus Sutra is teaching the law of this universe. Yeah, the whole teachings of the Buddha. Yeah. So when we chant Odaimoku, Namo Myoho Renge Kyo, we are telling ourselves, I want to live according to the teachings of the Buddha. So naturally, when we chant with our mouth, the body also will following chanting, and then the mind also will changing, and then we will try to follow the law of this universe that always teach about the compassion, the wisdoms, yeah, the peace, yeah, something like this. Okay. Thank you, Ruhu, for the explanation. Thank you very much. Yeah. Okay? Yes. Thank you. Some next time can talk about more about Namo Myoho Renge Kyo, Odaimoku. Yeah. Yes. Thank you. Yeah. Maybe we're in very short time, very difficult to explain all the things. Yeah. Thank you for the questions. Thank you very much. So Marvin, please. 好，那么刚才有一位会友呢，他就问说，
他就有2个问题。其实第一个不是问题，而是他的一个想法。他想法是说，我们生活在这个社会上面呢，这个社会拥有很强的一个物质性的一个想法，就好像关于成功的话，我们怎么样衡量一个人是成功还是失败的？他成功的话，就代表他很有钱，他有很多的物质，他有很多的财产，而这一些钱、物质、财产都是在讲这一个的东西的存在性，都在讲这物质性的，都在讲这个存在性，它的属于它的东西。但是当我们去学佛了之后，我们就知道更多的关于我们自己的事情，更多关于这个空的这个概念。那么其实这个概念呢，跟这个社会的这个物质性的这个存在主义来讲的话，其实是互相冲突的。佛陀教我们就是说，这个社会的这个存在其实是不永久的、不长久的，就是万事无常嘛，所有的事情都是无常的。因此呢，最好的一个情况就是空啊，就最高的一个境界就是空的这个境界。所以呢，在从上一个星期讨论下来的话，是不是有一句话是说，一个拥有修行的智慧跟没有修行的智慧，其实就是在于有没有了解到这个空的这个概念。所以呢，他的理解就是，我们是不是应该要去理解说空这个概念是更重要的，所以我们要把我们存在的这个物质性的这个想法的这个依赖去降低下来，越来越少，越来越少，直到我们全部完全变成空，这样子一个状况其实就比较好。这是他的第一个看法。那么第二个呢是一个问题啊，第二个问题就是那么我们唱诵的御题目《南无妙法莲华经》南无妙法莲华经，以及在大乘佛教里面他们唱诵的南无阿弥陀佛。那么这两句佛号之间有什么差别呢？那么苗父的回答就是说，我们知道佛陀教我们是不要有任何的执着，那么不要有任何的执着，这样我们就不会有这个痛苦。但是呢，这个社会却告诉我们关于物质性、关于物质的这个想法。就如果你有很成功的话，那么你就有很多车啊，有很多物质啊，有很多的钱这样子。那当然，这个空是一个真理。但是呢，其实我们的生活的物质这一些事情，其实也是一种真理。那么我们是不能够在没有食物的情况下活下去的，我们也不能够在没有物质的情况下活下去的，没有钱的情况下活下去是不可能的。我们仍然还是要有一间屋子来住，我们还是要有食物来吃，来保持我们生存。所以呢，其实除了空以外，佛陀也有教导关于说中道、中庸之道、中道。那么这个空呢，其实是要我们不去跟这个世界物质性的东西有太多的这个执着，有太多的这个联系。但是与此同时，这一些物质性的东西也是真实存在的，我们依然有我们的家人要去照顾，这个也是真实存在的事情。那么它会一直在改变，它是无常的。因此呢，我们最好的生命其实是要活在中道上面。在能够了解到空的状况之中，也能够去接受到这个世界需要我们拥有物质性的东西，所以我们要走在中道上面，理解了空的真理，理解了物质的真理，我们走在中道上面。我们可以去赚钱，我们可以知道我们可以去赚钱，我们可以去追求生活上的这个成功，但是我们要知道那个界限在哪里，我们要知道那个界限在那个极限在。当我们在工作的时候，我们赚钱的时候，我们其实是要想着说，这些钱赚了之后，我们是需要去帮助更多的人，我们要帮助更多的人。就好像上个星期一麦法师有讲到说，关于这个菩萨是生活在这个世界上，然后帮助其他人的人。菩萨是生活在这个世界上以及帮助其他人的，那不代表说菩萨一定要成为和尚才可以叫菩萨，并不是的。菩萨生活在这个社会，体验我们凡人体验的一个痛苦，然后才可以根据这些痛苦来帮助其他的人。而这个就是在讲着怎样子走中道，怎样子在用空的这个概念以及这个物质性的这个真理两个的中间，这样子我们要走中道。那么第二个问题呢，关于这就是第一个问题了哈。那么第二个问题呢，就是关于南无妙法莲华经跟南无阿弥陀佛这两句的这个不同。其实南无阿弥陀佛呢是南无阿弥陀佛是这个来自于一个叫阿弥陀经的这个经文。这个经文呢，其实是在法华经之前宣扬的一个方便法门。那么这个阿弥陀经里面就有说到说，如果谁唱诵南无妙法莲华经的话，那么
如果有谁唱诵南无阿弥陀佛的话，那么他其实就是在皈依阿弥陀佛。那么他在未来世的时候就会出生在西方极乐世界净土里面。那么这样子一个情况，他就不会堕入三恶道之中。所以这样子就是一个他们宣扬的一个法门。在《法华经》之前宣扬的一个法文。那么《法华经》的全名就是《妙法莲华经》，所以我们南无妙法莲华经就是归于去妙法莲华经，也就是这个妙法莲华经就是我们这个《法华经》的标题啊。所以我们呢并没有唱诵什么南无佛陀、南无释迦牟尼佛、南无阿弥陀佛这一些，我们并没有唱诵这一些佛陀的皈依，我们是皈依这一部经。所以我们皈依这一部经的话，意思就是说我们皈依这个宇宙的真理。因此呢，这个经文呢，其实就是这个佛陀的这个基础啊。每一个佛陀都会有修行这个法华经，每一个佛陀都这个基础就是这个法华经。所以，当我皈依给佛陀的教导的话，我皈依给这个法华经的话，皈依妙法莲华经的话，就是我皈依给佛陀的教导。所以与此同时，我们就能接受到佛陀的智慧和慈悲，那么我们就能够了解这个宇宙的真理。那么这个就是一整个佛陀的这个教导，所以我们皈依的是这个佛陀的教导，是所有佛陀的教导，这就是南无妙法莲华经。所以呢，这就是我们在告诉着我们自己说，我们要根据这一个佛陀的教导来生活。我们是用我们的口来唱诵的时候，我们的身体也跟着唱诵，我们的意念也跟着唱诵，所以是我们的全身心都会跟着去接收到这个佛陀的智慧。慈悲，以便可以让我们的内心平和，让我们的世界平静的。这个就是我们唱诵南无妙法莲华经的这个不同以及这个威力。所以这么短的一个时间，其实要讲这个律题目的一整个东西的话，其实是不够的，因为我们是需要很多的时间来探讨这个课题的。所以或许下一次的时候，老师讲会给一个时间来讲这个课题。OK。Yeah. Thank you. So ya mungkin Indonesian language ya, bahasa Indonesia. Tadi Pak Burhan ada tanya mengenai pemikiran dari masyarakat society yang selalu berpikir tentang materialistik ya. Tetapi ajaran Buddha itu malahan sebaliknya ya, mengajarkan tidak boleh terikat ya, bahwa semuanya itu selalu berubah, bahwa itu tidak ada no self, itu kosong ya. Padahal di masyarakat kesuksesan itu dinilai dari jumlah rumah, jumlah properti dan segala hal yang dimiliki. Jadi minggu lalu pun juga dibahas oleh Reverend Imai, kebijaksanaan tanpa pelaksanaan itu adalah suatu seperti perbudakan ya. Tapi kalau kita bisa melaksanakan, ada kebijaksanaan dengan pelaksanaan, itu adalah sebuah pencerahan ya, suatu kebebasan. Dan menurut Pak Burhan itu berarti kita harus semakin mengurangi keterikatan kita, semakin kita tidak terlalu terikat dengan suatu eksistensi, makanya kita bisa lebih mudah menghadapi permasalahan penderitaan kita. Ya, kemudian yang kedua adalah pertanyaan, apa bedanya Namo Myoho Renge Kyo yang kita sebut dengan Namo Amitabha, Namo Amitofo ya. Ya, jadi yang pertama mungkin memang dalam ajaran Buddha mengajarkan tentang kekosongan, bahwa semua itu selalu berubah sesuai dengan sebab dan akibat, tidak ada inti gitu ya. Jadi segala hal selalu berubah, tidak ada yang kekal. Dan selain itu juga memang kita juga menyadari bahwa materialistik itu pun juga suatu hal yang nyata gitu ya, suatu hal yang nyata di saat ini. Seperti kita punya tubuh pada saat ini, tubuh kita ini nyata, ada bentuknya, ada eksistensinya. Tidak bisa dibilang ini tidak nyata juga, ya kan? Karena pada saat ini tubuh ini ada gitu. Jadi dan juga ya nggak mungkin kita juga hidup tanpa makan, tanpa uang untuk bisa melanjutkan kehidupan kita, ya kan? Jadi sebenarnya selain kekosongan itu ada lagi yang lebih tinggi, yaitu adalah jalan tengah ya. Jadi kita ada mengenal tiga kebenaran. Yang pertama yaitu adalah kekosongan, yang kedua adalah bentuk sementara ya, bentuk sementara seperti yang tubuh kita, rumah, mobil, itu adalah bentuk sementara, keluarga kita juga termasuk, dan yang ketiga adalah jalan tengah. Jadi kalau kita terlalu
ekstrim kepada kekosongan, kita akan melepaskan semuanya. Kita tidak mau apa-apa lagi, ya kan? Semua akan kita buang gitu. Tapi itu tidak bisa juga. Dan kalau kita terlalu terikat dengan materialistik, itu pun juga tidak bisa, tidak boleh. Ya, kita akan hidup penuh dengan hawa nafsu. Karena itulah diperlukan jalan tengah. Kita mengakui keduanya, tetapi bagaimana kita bisa menjalani keduanya itu dengan seimbang, ya kan? Kita tetap bisa mencari uang, ya kan? Tetapi mungkin uang yang kita pakai juga uang yang kita cari ya secukupnya saja misalnya. Ataupun kalau kita punya yang berlebih kita gunakan untuk membantu orang lain gitu ya dan sebagainya. Jadi tidak terlalu terikat ya dengan cara seperti itu, ya kan? Bahwa kita mengerti semuanya itu adalah juga tidak kekal. Ya lebih baik kita membantu yang lainnya gitu. Jadi jalan tengah merupakan jawabannya. Ya kita tetap mengakui keduanya itu ada, tapi bagaimana kita bisa menyeimbangkan semuanya. Ya. Lalu yang kedua adalah pertanyaan Namo Myoho Renge Kyo dan Namo Amitabha, apa perbedaannya? Ya. Namo Amitabha itu, Amitabha Sutra itu kan dibabarkan sutra sebelum Saddharma Pundarika Sutra, yaitu upaya kausalya ya, experience teachings ya, yang diajarkan oleh Buddha juga, bahwa orang yang menyebut Namo Amitabha dia akan dilahirkan di dunia barat, dia tidak akan terjatuh ke dunia buruk ya. Ini mungkin salah satu cara Buddha untuk bisa membuat orang masuk dulu ke dalam jalan kebudahan supaya mereka minimal sudah terselamatkan dulu ya. Tapi nanti di sana pun akan dibabarkan lagi Saddharma Pundarika Sutra. Dan Namo Myoho Renge Kyo adalah kita namas kepada Myoho Renge Kyo itu adalah judul dari Saddharma Pundarika Sutra, Lotus Sutra. Yang di mana di dalam Lotus Sutra itu merupakan sutra yang menjadi pedoman bagi seluruh Buddha juga mencapai kesadaran Buddha. Jadi semua Buddha pun berpedoman kepada Saddharma Pundarika Sutra. Jadi ini adalah hukumnya, hukum alam semesta. Ya kan? Jadi kita seperti berjanji dalam diri kita, Namo Myoho Renge Kyo, namas ya. Saya membaktikan diri saya kepada Saddharma Pundarika Sutra ini. Saya ingin hidup sesuai dengan ajaran Buddha. Jadi dengan begitu ya, dengan kita menyebut Namo Myoho Renge Kyo, secara natural itu kita mengikuti ajaran-ajaran dari Buddha, yaitu welas asih, ya, perdamaian, emptiness, tidak terikatan dan sebagainya. Itu semua merupakan ajaran dari Buddha. Jadi begitu kita menyebut Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo berulang-ulang, membuat diri kita itu hidup itu bisa sesuai ya, selaras dengan alam semesta ini gitu ya. Mungkin itu perjawaban yang singkat aja ya mengenai Namo Myoho Renge Kyo. Mungkin tidak bisa menjawab secara mendalam dan keseluruhan ya. Mungkin di lain kesempatan bisa kita bahas lebih mendalam lagi. Tapi kira-kira secara garis besarnya itu seperti itu ya. Okay, thank you very much. Thank you very much. Very good questions yeah, and discussion. Anything else maybe? Demokuji? Everyone's okay? No questions. No questions. Okay. Very good. Very good. Yeah. Only one doubt. One doubt. I got one doubt. Last time we practice Namo Amitabha is a future Buddha. Am I right? No. That one is Maitreya Buddha. Oh. That was Milapo. Yeah. Okay. Milapo. Yeah. Milapo. Yes. Okay. So that's all. Thank you very much. After. Yeah. Yeah. Well, future Buddha. Yeah. Milapo after Sakyamuni Buddha, but still very long. Now still Sakyamuni Buddha. Million years. Million years. Not yet finished. Okay. Thank you. Yeah, thank you very much. Okay. Okay. So thank you very much, everyone. Maybe we continue next week. Reverend Noda, I think Reverend Noda will sharing the Lotus Sutra. Continue of the Lotus Sutra.
And yeah, of course, to this month also we have 24 hours chanting Odaimoku. Yeah, we have to continue to pray for this world. Yeah, as we know now is very not good conditions for all of us. Yeah, so we can contribute something to let this world become more peace. Yeah, so thank you very much everyone. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu ya minggu depan. Reverend Noda akan membahas mengenai Sadharma Pundarika Sutra lanjutan. Dan juga kita akan ada juga 24 jam Odaimoku ya. Untuk pastinya kita harus selalu mendoakan ya untuk dunia ini, terutama sekarang juga sedang dalam keadaan seperti ini. Kita harus kita bisa melakukan sesuatu ya dengan hal kecil yang bisa kita kontribusikan ya pada dunia ini. Terima kasih semuanya. OK, Marvin。那么刚才新加坡有提一个问题是说那么这个我们在唱诵南无阿弥陀佛的时候，这个阿弥陀佛是不是未来佛？那莲佛法师的回答是不是哈？那未来佛其实是弥勒佛。那么虽然说弥勒佛是释迦牟尼佛之后的这个成佛的这个一个佛陀，但是还是会有很遥远、很长远的一段路，还有很久很久以后才会发生的事情。所以那么接下来要跟大家宣布的呢，就是下一个星期会是由罗达法师来继续讲解这个《法华经》，然后这个月依然还是有这个24小时的这个唱题活动，我们继续为这个世界祈祷，我们继续为治愈这个世界而祈祷。就我们知道呢，现在的这个状况其实并不是很好又有这个疫情的状况有这个战争的状况，所以我们要为这个世界祈祷。因此呢，为这个世界能够贡献出我们小小的力量，其实也是很重要的。所以也请大家来支持这个24小时的这个唱题活动。所以最后就谢谢大家。Okay, thank you very much. We chant 3 times Odaimoku. Namo Myoho Renge Kyo. Namo Myoho Renge Kyo. Namo Myoho Renge Kyo. Terima kasih. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. Terima kasih, Fase. Terima kasih. Terima kasih, Fase. Terima kasih. Terima kasih, Pak Burhan. Bye. Terima kasih, Pak Hermin. Okay.